जय श्री जगन्नाथ। वर्तमान समय रे द्वारबंध लगेଇବା ପାଇଁ बहुत लोक पसंद करूनाहांती, किंतु ସେହି द्वारबंधरे श्री लक्ष्मी नृसिंहଙ୍କର ବାସ। ଘରକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଥିଲେ। ଦୁଇ ପଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟାଇଲ୍ସ ରହିଛି, ମଝିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପିସ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଠାକୁର ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ, ଯେମିତି କି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କାଠର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଲଗେଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚୌକାଠ କୁହନ୍ତି। ଚୌକାଠକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିଥାଉ ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ। ସେହି ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୌକାଠ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଚୌକାଠ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରିକି ବସିକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଘର ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଖ କରିକି ବସିବେ, ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ରହିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିତା ଲାଗିଥିଲା ସେ ଚିତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଆମେ ପୋଛି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ବା ଚୌକାଠ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଢାଳି ଦେଇଛୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳି ଦେଲେ ଦିନ ସାରା କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ, ପୁଣି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି କେତେ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେତେ ବି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯଦି କେହି ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ, ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଅପବିତ୍ରତା କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବା ଅପବିତ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ସେମିତି ଅପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚୌକାଠ ବା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଛାପୋଛି କରି ସେଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯଦି ଢାଳିବା ତାହେଲେ ସେ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ତାପରେ ଆମେ ଚୌକାଠରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବା। ହଳଦୀ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ନେଇଛୁ ଗୋବର। ଆପଣ କଞ୍ଚା ଗୋବର ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଗୋବର ପାଉନୁ, ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋବରକୁ ଶୁଖେଇକି ଶୁଖିଲା ଗୋବରର ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବା ଚୌକାଠରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଚୌକାଠ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ହଳଦୀରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବିଘ୍ନ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ହଳଦୀର ଲେପନ କରିଥାଏ ବା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆପଣ ମୁରୁଜ ଭାବରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ହଳଦୀ ସହିତ ଆମେ ଗୋମୟ ରଖିଛେ। ଗୋମୟରେ ସୁରଭି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ସୁରଭି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଗୋବର ଆମେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ରଖିଲେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗୋବର। ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକି ଆମେ ଚିତା ପକେଇବା। ଆପଣ ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିତା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚିତା ପଡ଼ିଲେ ଚିତାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚିତା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚିତା ପକେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଚିତା ବା ମୁରୁଜ ପକେଇକି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇ ଦେବା। ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନେଇଛୁ, ଘିଅ ଦୀପ। ଦୀପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଦୀପରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବଳିତା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛୁ। ହଳଦୀ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଘିଅରେ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର, କିଛି ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ବଳିତା ରୁହେ। ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛୁ। ସେମିତି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗାଈ ଘିଅର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସେ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ବା ଚୌକାଠରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଘିଅରେ ଗୋଳା ଯାଇଥିବ
सिंदूर आमे 5 जगह लगई थाउ किंतु जो दिन आमे पूजा निजे न करि थाउ आम परिवार सदस्य अधिक जगह सिंदूर लगई दियंती से माने जानि परंती नाही सिंदूर जो जगह लागिबो सेठी गोटे चिन्ह बा दाग रही जीवो जेते पोछिले भी छाड़िबो नाही तेणु बाध्य हेकी आमे सब जगह सिंदूर लगाउचो किंतु यार अर्थ नुहे जे आमे 5 जगह किंबा 10 जगह लगई देले किछि भूल हेइ जीवो सेमिति किछि भी नुहे आमे एरुनी बंधरे सिंदूर लगेबा आपण जेते जगह चाहिबे लगेई परिबे आमे प्रथमे 5 जगह पंचदेवता नारे लगौथिलु जेहेतु घरे आमे अनुपस्थित थिबा समय पूजा जो समय आमे करू नथिलु घरे जेहेतु अधिक जगह लगेई देले तेनु आमे सेबेठारु बाध्य हेकी सब जगह लगौचु एटी पित्तल रे पाद जहा कि अठारे लगा जाइची तो एई पाद ऊपर स्वस्तिक रही चंदी तेनु स्वस्तिकंक देहरे मध्ये आमे सिंदूर लगेई दै थाउ मुख्य द्वारबंधर बहुत नियम रही मुख्य द्वारबंधरे कबाट केउ पार्श्व लागिबो मुख्य द्वारबंध तले कौन रहिबो बहुत किछि नियम को नेकी आमे आपनक सहित गोटे वीडियो शेयर करिथिलु आपन मोर मने थिबो जे माने देखि नथिबे सर्च करी आपन देखि परिबे नचेत आमे आपनकु लिंक देई देबु जदि आपन नुवा घर तयारी करूचंती वर्तमान जो एरुंडी बंध आपन देखुचंती एही एरुंडी बंध तले आमे रूपा तार पोतीचु रूपा तार काहेकि पोता जाई थाए से विषय मध्ये आमे वीडियो शेयर करिजो एवं आपनको मुख्य द्वार कबाट केउ पार्श्व रे रहिले आपनको पई शुभ वास्तु हिसाब रे से विषय मध्ये आमे से वीडियो रे कहिजो अक्षत कहिले अभंगा अरुआ चाउल जे अरुआ चाउल भांगी नथिबो सही अक्षत को आपण पूजा रे प्रयोग करिवे जदि फूल नाही ताहले केवल अक्षत रे पूजा करि परिबे जोंठी अक्षतर प्रयोग करिवे से जागा सब बेले अक्षुण्ण रहिबो तांकर कोनोसी प्रकार रो क्षति हेबो नाही विशेष दिन मानकरे बा विशेष पूजा रे दुब बरकली पत्र आपण मुख्य द्वार बंधरे निश्चय देबे मुख्य द्वार बंधरे आमे समस्त प्रकार फूलर प्रयोग करि परिबा जहा सब फूल पूजा रे लागि थाए सब फूल आमे अर्पण करि परिबा जेमिति कि आमे एठी अपराजिता अर्पण करिजो एठी ठाकुरंकर विग्रह नाहंती पूजा हेउ नाहंती एठी कोनोसी प्रकार संकल्प करी आपण विधि विधान रे पूजा करू नाहंती आपण एरुंडी बंधकू सेतिकी स्वच्छ सेतिकी पवित्र रखिबा पई चेष्टा करूचंती एवं सुंदर भाबरे सजेई देउचंती जहा द्वारा कोनोसी भी अपवित्रता आपनको घर भितर को प्रवेश करि परिबो नाही कोनोसी नकारात्मक शक्ति घर भितर को प्रवेश करि परिबे नाही एरुंडी बंधरे कोनोसी मुनिया जिनिस बा कंटा इत्यादि पिटिकी रखिबे नाही बा आपनको मुख्य द्वार बंधरे कोनोसी कंटा इत्यादि पिटिकी रखिबे नाही जो कंटार मुन्न बाहरी थाए सही मुनिया जिनिस रहिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि जिवे किंतु सकारात्मक शक्ति प्रवेश करि परिबे नाही फेरी जिवे तेनु ए विषय मध्ये आमे आपनको पुराना वीडियो रे कहिथिलु आज मध्ये कहूचु आपण से वीडियोटी को देखि नेबे चेष्टा करिवे मुख्य द्वार बंध को परिष्कार रखिबा पई एवं मुनिया जिनिस जेमिति आपनको कांथरे बा द्वार बंधरे को जगह रे न रुहे मुख्य द्वार बंधरे आपण जेतबे दीप जळैबे तळे टिके अक्षत रखिबे बिना अक्षत रे आपण माटी मांगो ऊपर सीधा दीप रखिबे नाही एवं दीपर जो मुख रहिछि ताहा उत्तर दिग नचेत पूर्व दिग को रहिबो हमर एठी घर आड़ को रहिछि दीपर मुख एहा ही हेउछि हमर उत्तर दिग आम घर उत्तर मुखा माने घर उत्तर मुखा कहले आमे जेतले घर को प्रवेश करिवो हमर मुख उत्तर को रहिबो सेति पई आमे दीप को एमिति रखिछु धीरे धीरे बहुत लोकंक घरु चौकाठ बा एरुंडी बंध गायब हे गलानी आपण खोजिले भी पाइबे नाही पूरा समान घर आपण को मिलिबो किंतु एही चौकाठ बा एरुंडी बंधर मूल्य जो माने जानि चंती से माने निज घरु केबे भी ए जिनिसटी को उठेबे नाही आशा करछु वीडियो सहायकारी होइथिबो रहउछु जय श्री जगन्नाथ।